nining pagpamalandong nato sa makahuluganon ug maanindot nga kasaulugan sa Santos nga Misa diha sa kaminyuon o sa kasal ni Stephen and Kemi Jane. Hi, hello, baby Kimi, my future wife. Thank you for this day. Kakasal na tayo. And naalala ko pa noon nung sinundo kita sa Makati, lumuod ako sa maraming tao kasi pagkaisip bata pa ako noon. So black and unblock tayo noon. So mauna nga kinahanglan Stephen malipayon ang disposisyon sa usa ka bana diha sa pag-agak sa iyang asawa sa pagmugna ug usa ka pamilya. Malipayon nga disposisyon. Yun nga. Then after noon, nakita ko na talagang pang future, parang material wife, yun ang pagkatingin ko sa'yo. Salamat sa unconditional love mo at sa paghintay ng matagal at hindi ka nag-give up. Payat ka man sa physical na kaanyuan, pero malaki ang puso mo at alam mo na yun. Promise ko sa'yo na communication lang kasi minsan kulang ako sa communication kapag may ginagawa, di ako nang papaalam, sabi. Kaya sige, yun yung cause ng away. Yun lang, number 1, communication. And iwasan yung mga bagay na dapat pag-awayan. Ayan. But there's something about the way you smile, I can see forever in your eyes, telling me I'm yours and you're all mine. The way you smile, we're like two lovers in a sweet romance. You're my leading lady and I'm your man. You can say I love you with just a glance. The way you smile, the way you smile. Stephen and Kemi Jane, ang atong ebanghelyo gikan kang San Mateo, no? Nagsaysay mahitungod sa asin ug sa kahayag. Matud pa, ang asin will always give taste to your life's journey. And that light, we presume the light of Christ will always guide you to whatever and wherever you go as you journey into this beautiful marriage state of life. But there's something about the way you smile, I can see forever in your eyes, telling me I'm yours and you're all mine. The way you smile, we're like two lovers in a sweet romance. I'm your little lady and you're my man. Thank you, baby, kasi bigyan mo ko ng hindi lang isang chance, kundi maraming chance. Alam mo naman yun. And thank you sa affection and sa pagmamahal at pag-unawa. Today's the first day of me and Thank you sa lahat. Nangako kong maging mabait na asawa at magiging mabait na ina sa future ng mga anak natin. And I love you. I love you. But there's something about the way you smile, I can see forever in your eyes. Ang gugma, susama nga mapailubon siya. Love
in a humble service to your husband and to your wife. And this is a continuous challenge for us and for you, especially Stephen and Kami Jane, that you serve one another with humility. Ang gugma nga magpadayag diha sa pagpailog ug pagpaminaw sa usag-usa. Love that is ready to listen and understand the disposition of one another. You smile. You smile.